परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्रीमा उपस्थित समस्त दिव्य कृपा अभिषु अपा भाई मान को प्रणाम। आज आम आलोचना करने को जाऊँच बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक गोटे क्रूरता तार कारण एवं निराकरण क्रुएल्टी इट्स कॉज एंड क्योर। यार आलोचनार किसी समय पूर्व अपा मत फोन कला बेलू मु रेकर्डिंग रे बसी थी हठात मो पार्टी यहाँ बाहरी गला तेणु से जहाँ हो से आलोचना अच्छी एकदम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइम आशा करुच्ची आपण मानक निश्चित भाव में सहायता करिवो। हुए तो किछि दिन दुई दिन पूर्व मुझे गोटे शॉर्ट फॉर्मेट रे गोटे आलोचना करी किंतु आज टिके अधिक समय मिलिबो सेथिपई आमे किछिटा भितर को गभीरता भितर को जीवा पई प्रचेष्टा करिवा। बहुत सुंदर टॉपिक जदि हुए तो नॉर्मल पोजीशन रे जदि मु थांती से समय जदि रिकॉर्डिंग न थांती हुए तो मु आपन पई आउ गोटे टॉपिक चॉइस करि पारि थांती जहां होची आपनकर जिलसी ईर्षा किंतु बधे मांकर ताहा जोग अछि गभीर ध्यानस्थ होई बसिथिला बेले अपांकर फोन ऑलमोस्ट 6:40 बेलू प्राय आसिला और सेतिक बेलू मो पाटरू बाहरी गला ए क्रुएल्टी ऊपर। बहुत सुंदर टॉपिक तो नॉर्मली मु आडू साडू अवा कहे नाही तेणु आपण ता भीतर को जिबे आमे अंतत आज आमे आ भीतर जहां आलोचना करबा को जिबा मु तार गोटे आगुरु स्टेप्स मु आपण को कहूची कहा कहा ऊपर आमे आलोचना करबा को जिबा। प्रथमे होची निष्ठुरता बा क्रूरता कोन, द्वितीय होचंती आमे आलोचना करबा क्रूरता केते प्रकारर। क्रूरतार आमे तो प्रति मुहूर्त शिकार होचंती बड़ बड़ लोक माने जो माने साधु संत इवेन अवतार माने मध्य क्रूरतार शिकार होचंती समानकर किछि एग्जांपल नबा। तापर आमे देखिबा क्रूरतार प्रतिफलन क्रूरता को फॉर्मेट रे कहा कहा रूप रे केमिति कोन आसिक से प्रकाशित हुए तापर तार रूपांतर केमिति हबो तार निराकरण कोन केमिति आमे क्रूरता को आसीबो कोन ता संगे संगे आउ गोटा जिंस जानिबा क्रूरतार आवश्यकता केमिति अछि क्रूरतार आवश्यकता अछि केमिति तेणु आम एक आलोचना करने को जीवा। बहुत सुंदर टॉपिक टे तेणु आशा करा जाउची आपण माने गभीर ध्यानस्थ होकर शुणवे कारण जानिबा निहाती दरकार एगुड़ा को जानिबा दरकार कारण ये टॉपिक नॉर्मली या कोठी खोजिकरी मते पाइबा भारी कष्ट। आज सेमिति एक अवस्था रे हठात पाटरू बाहरी जाइछे एवं आम आलोचना करूछन त हम बसी शुणवा आसीबा बे टॉपिक को आसीबा विभिन्न प्रकार क्रुएल्टी भितर आम आज आलोचना करिया को जीवा। क्रुएल्टी माने निष्ठुरता ये शब्द सहित आपण माने परिचित अछंती जो कोन होती जने क्रुएल जने निष्ठुरता करूची माने विभिन्न कारणरू देखुचंती मारी दउचंती काहाको छिंडेई नउचंती काहाको तंटी टिपी दउचंती काहाको कष्ट दउचंती ए सब जिंस आपण देखुचंती ताको आपण कहउचंती क्रूररू क्रूरता आसीची तेणु निष्ठुररू निष्ठुरता आसीची। तेणु ये क्रूरतार सिद्धांत जदि आपण गोटे डिक्शनरी मीनिंग बजे तो क्रूरता कहले हम कोन बुझिबा क्रूरता कहले आम कौन बुझा जिते आप क्रूरता बोलिक कहले तार एक्जाक्टली डिक्शनरी मीनिंग हूँ कौन ना डेलिबरेटिंग कज पेन एंड सफरिंग डेलिबरेटिंग इच्छाकृत भाव में जाणी जाणिक क्या कष्ट दौरान जंत्रणा दौरान क्या प्रति हार्श होती निदारुण होती क्या प्रति सिभियर होती तार अन्य नाम हूँ क्रूरता। सीधा सड़क आर हूँ डिक्शनरी अर्थ हूँ डिक्शनरी अर्थ हूँ एग्जांपल आपण माने देखिथिबे किछि आज मध्ये जदि आपण न्यूज पेपर देखिथिबे ताको देखिथिबे गोटे लोक ता स्त्री गोटे झियो को मे बी परक्रिया प्रीति हेई पारे कोन होय तार एक्जाक्टली मु कारण जानिनी ताको मारी करी नै करी कोन करा काटी करी खंड खंड करी करी ताको नै करी जाउतला कोडे फपड़िया पे धरा पड़िया। आज न्यूज पेपर जदि आपण देखिथिबे ताको देखिथिबे एतिरा संदेह करिवार किछि नै। आउ तो बोधे 8 दिन खंड पूर्व आउ गोटा न्यूज बाहर थिला ताको जदि आपण देखिथिबे जदि खेलाइथिबे सेतरे निश्चित भाव में आपण से विषय परिचित थिबे टॉपिक थिला कौन ना निजर जो स्त्री को मारिक गोटे होटेल रोषे करने नौला से धरा पड़ा। इवेन भुवनेश्वर गोटे दिटा केस देखिए से जो आप देखी से जो आर्मी ऑफिसर ता स्त्री को मारिक जो फ्रिज रखा जानते किसी दिन पूर्व आपण मैंने जानते ये आमर गाढ़कण पटिया पाखे गोटे वकिल पुओ फरेन क्वालिफाइड सी आसिक बापा को मारिक मारीला पैसा घर जगह न बिकला बोलिक ये सब कहानी सहित आपण मैंने भल भाव में परिचित
ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ये काकू कहते निष्ठुरता केमिति कोन होउची आपण ताको जानिचंती आखि बुझी कोल ब्लडेड मर्डर बोली कर कहउचंती एमिति एक्चुअली को सुनिचंती किंतु आमे एबे आलोचना भितर को जिबा क्रुएल्टी रो सीधा सड़क डेफिनेशन होउची आपण माने जहा देखुचंती डेलिबरेटली कदी जानी सुनी करी इच्छाकृत भाबरे स्वेच्छाकृत भाबरे काहाकू पेन दबा सफरिंग आनिबा काहा प्रति हार्ट हबा काहा प्रति सिवियर हबा एई गुडा कर अर्थ होउची सीधा सड़क अर्थ होउची कोन ना जहा को कहउचंती आपण क्रुएल्टी तेणु आम बर्तमान आलोचनार गभीरता भितर को जीवा केमिति कोन केते प्रकार क्रुएल्टी अछि कोन करिछि आम ताकू देखिबा को प्रयास करबा एवं ता भितर को जीवा को चेष्टा करबा धीरे धीरे आम जीवा किंतु टॉपिक टा एते सहज बोली कारण मु नॉर्मली सहज जिंस केबे कहे नाही तेणु आपण ताकू आशा करिवे ता भितर को जीवा पे प्रयास करिवे जत्ते पारुचंती सबुठारो भलो हबो जदी आपण निजको एकदम नीरव कर दे परिबे भलो कारण एमिति जिंस जानिबे हुए तो जानिया को पड़े आपण को जानिबार परवर्ती अवस्था अनेक जिंस अछि नुवा जिंस लागिबो तेणु ये नुहे जे मुझे सावित्री बहुत गभीर तत्व भर को नौची से हुए तो बुझा कष्ट होमती भी हम ना तेणु आपड़ भितर चाहतु कारण ये टपिक नॉर्मली बहुत जानिबार टपिक बर्तमान मुझे को कहबी जिते जानिले डेलिबरेटली किसी कहुच्छी श्री अरविंद केमी वर्णना करुँच गोटे दिला लाइन कहीदे सारापर मुझे आलोचना भर को प्रवेश कर कहते कौन कर श्री अरविंद लिखुंट आई हैव ऑब्जर्व्ड क्रुएल पीपुल मु किसी लोकों को अनुभव करिछि ताको एटा मांकर मेसेज कहउछन्ती एमिति किछि क्रुएल लोकों को ऑब्जर्व करिछि से माने कोन करंती ना ये क्रुएल्टी रु आनंद पांती साडिस्टिक प्लेजर बोली कर कहंती साडिस्टिक प्लेजर देखुथिबे लोक गुडा किने कष्ट होउथिबे जेमि साडिस्टिक प्लेजर जो फ्रेजटा जदि आपण जदि इंग्रजी साहित्य रो स्टूडेंट हेतिबे ताहाले गोटा देखिथिबे जॉन वेबस्टर कर गोटे नाटक थिला ता ना होची द डचेस ऑफ माल्फी तार से होती भौनीटा होची से गोटा शासिका जहा को कहते डचेस से बाय द वे से गोटे तार गोटे संभ्रांत को भल पाई बाहाई जाइए तार पिला उठाई ये जो तार भाई दिटा से होती माकिया विलियन आपण मैंने जब इंग्रजी साहित्य स्टूडेंट होते बहुत भल भाव में बुझे से कौन कहते केमी कौन मारुंच केमी मारिक कष्ट पाँच सेमती गुंडा को लगे सब जिन कहते साडिस्टिक प्लेजर साडिस्टिक साड मान हूँ दुख साड रु साडिस्टिक प्लेजर से जो आनंद आसे जिन तेणु माँ ये कहते जो मैंने क्रुएल जो मैंने क्रुएल बा निष्ठुर बोली कहते से गोटे आनंद पाँच कौटी मोमेंट कहते ना सी जो जो कष्ट दियंती क्रुएल हुंती जंत्रणा दियंती जहाँ को केतले कष्ट दियंती से कौन करती एंजॉय करती फील करती कौन ना इंटेंस जॉय तेणु बहुत खुशी पाती से बहुत आनंद पाती से जिन कहते जस्टिफाई करती निजर इनजस्टिस को से जस्टिफाई करती केमी कौन ना प्लेजर पाई आनंद पाई जुक्ति जड़ाई ये हूँ गोटे जहाँ को माँ कहते ये हूँ क्रुएल्टी गोटे रूप तापर आम आग को चली जावा एटी आम रही ना आग को चली जावा आम जो आलोचना करा केते प्रकार क्रुएल्टी आप जीवन में देखी मुझे आपको देखुची स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर जाऊँगी केते प्रकार क्रुएल्टी आपण जीवन में हुए तो देखिए गुड़ा सब आप अंगे निभेवा कथा ताकू आप देखी तेणु मुझे आपको देखुची केते प्रकार क्रुएल्टी आप देखी प्रथम प्रकार क्रुएल्टी विभिन्न प्रकार क्रुएल्टी बसतु शुणु किसी कौटी ना कारण ये टॉपिक ये क्लास आपंकर सबुदिन चली आप अंततः 5-6 वर्ष है क्लास में बसी तेणु या सबुदिन आज जब मन करूँ आपंकर जब किसी समस्या हुए ये काली खोला रहा काली आउ जन कि आसो डिस्कसन कर तेणु किसी असुविधा ना किंतु ये जहाँ आलोचना शुणे ये संपूर्ण भाव में नुआ जिन तेणु से आप आसतु धीरे धीरे शुणु 10-20टा खंड टपिक जो शुणीजे तापर देखिए ये बहुत भल लगे आउ इभेन मुझे कहूँ मु अत्यधिक सावित्री बहु गभीरता भर को नौनी लास्ट को 5-6 लाइन केवल कनक्लूड करी केमी तार निराकरण कौन हिरो केवल 5-6 लाइन करी तेणु अधिक आपको माने अत्यधिक गभीर तत्व भर को नेबे ना कि शुणे बर्तमान आम बर्तमान आम जानलु एपर्यंत कौन ना क्रुएलिटीटा कौन क्रुएलिटी जो कौन लाभ हुए जो मैंने क्रुएल से कि प्रकार आनंद पाती ये दुईटा जानलु बर्तमान तार परवर्ती अवस्था को आम जा जहाँ कहते थर्ड कैटेगोरी आपण मैंने देखा पाइबे बुझे कौन ताको बुझा चेष्टा करेंगे ना क्रुएल्टी केते प्रकार प्रथम प्रकार क्रुएल्टी हूँ पार्श्विक क्रुएल्टी क्रूरता पार्श्विक माने जोटी पशु सहित रिलेटेड आम कौन आउ कर आम खाली मनीष भाई देखा जाऊँ ना पशु भाई कौन होती कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द डेमिगॉड एंड द बीस्ट कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द डेमिगॉड एंड द बीस्ट तेणु केवल आम पशु ठारू आम इभल्व कर आसीचु पशुत्व को छाड़ी पारि नाहु देवता आड़ को जाइनु जाऊचु जीवाकू अच्छी किंतु आम जापरुनु मनीष भाया देखा जाऊँ किंतु मनीष हेनु मुझे कहूनी आपण मैंने मत बर्तमान कहे केमी कौन मनीष हेनु आम कहीं देखाऊनु श्री अरविंद जहाँ लिखा जाए बहुत सुंदर केवे केवे परवर्ती अवस्था में देखा मुझे देखुनी मुझे केवल बर्तमान क्रुएल्टी भाया जाऊँ प्रथम हूँ कौन ना पार्श्विक क्रूरता पाठ स्ट्रेट आरंभ होती पाठ भर को जा
पाशविक क्रूरता कौन ना हूँ कौन जोटा कि पशु भाया आम जोटा निष्ठुरता हूँ जो क्रूरता देखुँ पाशविक क्रूरता। गोटे एग्जांपल दिंतु केमी कौन होती ना जितेबाला सिंहटा जाऊँगी तार खाद्य सिंह हूँ खादक तार खाद्य हूँ हरिण सी जो गोड़े खाऊँगी कौन करुँचे गोड़े गोड़े टर्चर करके कष्ट देकर जो खाऊँगी सी जो प्लेजर पाँच खाऊँगी कहती से टाइप आनंद को से जो टाइप क्रूरता को कहती पाशविक क्रूरता बोलिक कहते एनिमल क्रुएल्टी बोलिक कहते प्रथम प्रकार क्रुएल्टी। द्वितीय प्रकार क्रुएल्टी मुझे धीरे धीरे कहूँ ये टपिक के सर ना तेणु मुझे केवल गोटे दुटा लेखा लाइन कर जी बाट जाऊँगी आप आराम बस शुणु। तेणु सेकेंड ये हूँ पाशविक सेकेंडटा हूँ कौन ना मानविक क्रूरता माने कहते कौन ना ह्यूमन क्रुएल्टी एटा कौटी कौन आसिक पहुंचे ना कैप्टेन जो आप देखिए छोट पिला गुड़ा चेक दौथे पढ़ेवा ना बसिक पिटापिटी करुवे मारुवे कष्ट दौथे ये सब जो जिन देखुए कौन गोटे अंधार घर भितर बसिक पुरे दौथे इवन दरकार है कौन करते पानी टांकी भितर पुरे रखिदे ताला पकई देते सब विभिन्न प्रकार देखिए ये सब जो क्रूरता को आप देखुं चिंक फिंक दबा या कहती कौन ना मानविक क्रूरता यहाँ मनीष लेवल कराए सब बसिक कहते कारण कौन से जानती से मुंड को जहाँ होता है हूँ मानविक क्रूरता ये हूँ सेकेंड टाइप थर्ड क्रूरता हूँ कौन ना दैविक क्रूरता गॉडली गॉडली तो दैविक मैंने देवरु दैविक देवर भाव दैविक तेणु दैविक क्रूरता केमी कौन आसिक पहुंचे ना हठात देखिए किसी को झड़ हम बात्या हम अवपात हम स्टर्म ही आसूची यही सब जो गुड़ाक देखुं ये हूँ सब दैविक क्रूरता ये हूँ तृतीय प्रकार क्रूरता तार परवर्ती अवस्था होती क्रूरता आप देखुं केमिका क्रूरता आप गोटे जानी कृष्ण को जो स्वर्ग को जाऊे जो स्वर्ग जाते से देवता मैंने कौन कले ना कौन कले ना धक्का मारिक तौक पटेदेले कहीं ना काले आसिक जो तप थिला विश्वामित्र नहीं जाऊे तेणु विश्वामित्र ग्रेट हो एनभियस क्रुएलिटी एनभियस क्रुएलिटी एक्चुअली आज आम सहीटा जब भल सेन्स था हुए तो क्रूरता को छाड़ी देकर आज आम आलोचना करते जिलसी आरंभ करते जिलसी एनभि जहाँ कहते आम आरंभ करते परवर्ती अवस्था केतोड़ा देखा के समय है आम देखा तेणु कौन कहते कहते ये जोटा हूँ कौन ना से हूँ एनभि से काले से स्वर्ग को राज्य दखल कर नब तेणु कौन कले स्वर्ग को धक्का मारी पेलीदे तेणु कौन है ना कृष्णपुर स्वर्ग में विश्वामित्र रखीदे जो कौन कले ना ऊपर को गोड़ और तौक मुंड होगा ये हूँ गोटा क्रूरता जो मैंने करते कौ मैंने हूँ देवता मैंने सी हूँ गोटा प्रकार क्रूरता। पंचम प्रकार क्रूरता हूँ देखुं मुक्ति जो क्रूरता दौरान केमी कौन उदाहरण दिंतु मुक्ति केमी क्रूरता क्रूरता किंतु भल कम करुँच कौन क्रूरता दौरान ना जमी देखुं जिते महाभारत युद्ध को देखु जो दिन आपणकर गुरुदेव कौन करते ना जो ये करते कौन से जो चक्रव्यूह रचना करते आपणकर सी धारणा को पलि जातु चक्रव्यूह आगुरी नियम कौन करते आगुरी जो नियम थिला से नियम थिला जे केवल जड़े वीर सहित लड़ब किंतु जिते से दिन चक्रव्यूह गुरु जो रचना कले से दिन कौन होता ना अर्जुन को कृष्ण नहीं चली जाते दूर को चली जाते गोटे असुर पथर गोड़े चली जाते तेणु से जानी कारण कौन मुझे कहबी कारण कहले मुझे क्रूरता आलोचना करें ना तेणु मुझे जाऊनी जिते से कौन कला ना बर्तमान समस्त बर्तमान हाहाकार पड़ा पांडव शिविर में सेपटे चक्रव्यूह होती प्रवेश करने को किसी ना जहाँ हो अभिमन्यु कहले मुझे पशिजार मंत्रटा जानी कारण बापा माँ को जो ये पशिजा पाठ कहते मो माँ गर्भर थी रही तेणु माँ पेटू जो पिला पाठ पढ़ा आरंभ हुए सेटा अभिमन्यु बोली एग्जांपल दिया जाए कारण माँ पेट से शुणी चक्रव्यूह केमी कौन प्रवेश कर बाहर बेलू जो कहवा आरंभ कले सी शोई जाता तुम ये शुणी पारे नहीं कहले मुझे पशिजी बाहरी पारे छाड़ से जहाँ है कहानी है गुरु शुणिले जयद्रथ समस्त अटकईदेला तेणु से कौन है ना 7 जन मिसिकी कौन कले ना मारे 7 जन मिसिकी गोटे 14 वर्ष को पिला को मारिबा एटा हूँ कौन ना इगोइस्टिक क्रुएल्टी भितर कौन आसला ना भितर आसिक पहुंचला जो आसिक इंफीरियरिटी कम्प्लेक्शन डेभलप कला जोटा छोट पिला आम 7 जन को हरईदब तो विश्व इतिहास में लेखाई रही मारिदे मारे चेष्टा कले अच्छा से कौन है ना पड़गला आउ गोटे क्रुएल्टी से डेभलप कला कौटी ना जिते से पड़ जाइए पानी टोपाई मागुची कि पानी दि जाऊनी अस्त्र खंडे दि लड़ाई करने से कर्ण आसुच्च उद्धार करने कर्ण हूँ किए से ना सी जानी कर्ण किए से पांडव मैंने जानी ना केवल जानी कुंती जानी कृष्ण जानी किंतु ये कर्ण जानी अर्जुन हूँ मोर भाई पंच पांडव हूँ मोर भाई ये पिलाटी युद्ध करने सी हूँ सुभद्रा नंदन तेणु से निज पिला जानी तेणु मुक्ति दवाई आसिले जा पानी मागुंट से कर्ण पाखे कहते बापारे मु ते पानी दे पारि कि ते मुक्ति दवाई आसी
ପରିଚୟ ଦଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତତେ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତେଣୁ ତାପରେ ଖଣ୍ଡା ବୁଝେଇକି ତା ପେଟରେ ପୁରେଇକି ତାକୁ ମାରିକି ତାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲେ ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ କ୍ରୂରତା ତା ପୂର୍ବର ଯୋଉ କ୍ରୂରତା ଥିଲା ସେଟା କଣ ପାଇଁ ନା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେଟା ହଉଛି ଅହଂ କେନ୍ଦ୍ରିକ କ୍ରୂରତା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ମୁକ୍ତି ଦଉଛି ସେଟା ହଉଛି କଣ ନା ଫର ଲିବରେସନ ତାକୁ କଣ ହଉଛି ନା ମୁକ୍ତି ତେଣୁ କ୍ରୂରତା ଅଛି ନା ପେଟରେ ହତ୍ୟା କରିକି ତ ମାରି ଏମିତି ତ ମାରିଛନ୍ତି ଗୁଳି ମାନେ ତୀର ମାରି ପକେଇଛନ୍ତି ପାଣି ନ ଦେଇକିରି ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି ଏଟା ହଉଛି ମୁକ୍ତି ଫର ଲିବରେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ମେଣ୍ଟାଲ କ୍ରୁଏଲିଟି ଯୋଉ କ୍ରୂରତା କହୁଛି ମାନସିକ କ୍ରୂରତା କେମିତି କଣ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମଣ୍ଡର ପ୍ରେସର ରଖିବେ କହିବେ ଏଠି କଲେ ଏୟା ହବ ପାଠ ନ କହି ପାରିଲେ ଖାଇବାକୁ ମାନସିକ ପ୍ରେସର ଦେବେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଲ କ୍ରୁଏଲିଟି ଫିଜିକାଲ କ୍ରୁଏଲିଟି ପିଲାଟା ଆସିଥିବ କାମ କରୁଥିବ ତାକୁ ନଖ ବି କହିକି କଷ୍ଟ ଦଉଥିବ ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କମନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଫିଜିକାଲ କ୍ରୁଏଲିଟି ଚେଙ୍କ ଦଉଥିବ ଏକ ହଉଥିବ ଭାଇଟାଲ କ୍ରୁଏଲିଟି ଯୋଉଟା ହଉଛି ପ୍ରାଣିକ ନିଷ୍ଠ କ୍ରୂରତା ସେ କ୍ରୂରତାଟା କେମିତି କଣ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ ସପ୍ରେସିଂ ତାର ହଉଛି କଣ ହଉଛନ୍ତି ଯାହା କୁହନ୍ତି ଇନଷ୍ଟିଙ୍ଗ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ ଅଛି ତାକୁ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଦାବି ଦେବେ ତାକୁ କଣ କରିବେ ବିଧୌତ କରିଦେବେ ତାକୁ କଣ କରିବେ ମାନେ ତାକୁ ଦାବି ଦେବେ ପ୍ରେସରାଇଜ କରିଦେବେ ଇନଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଗୁଡାକୁ ସପ୍ରେସ କରିବେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇଟାଲ ଇନଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଭାଇଟାଲ କ୍ରୁଏଲିଟି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ରୁଏଲିଟି ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଇକିକ କ୍ରୁଏଲିଟି ମାନେ କଣ ପିଲାଟାର ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି ତାକୁ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉଠିକି ସେ ଯାଉଛି ଡିଭାଇନ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ଯିବା ବାଟରେ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପାଠଚକ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉ କାମ କରିବୁ କର ତାର ସୋଲ ଟା ଚାହୁଁଛି ଗୋଟାଏ ପଟେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରୁଛୁ ତା ଗେଟ୍ ତାକୁ କଣ କରୁଛୁ ନା ଡିବାର କରିଦଉଛୁ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛୁ ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛି ତା ପ୍ରକାର କ୍ରୁଏଲିଟି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସାଇକିକ କ୍ରୁଏଲିଟି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ରୁଏଲିଟି ଆସିବ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ କ୍ରୁଏଲିଟି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ମାନେ ସବୁ ଯାକ ମିଶେଇକିରି କେମିତି କଣ ଆସୁଛି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନଡିଭିନିଟି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଅନଡିଭିନିଟି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବାହାର କରିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ତାର ବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଦଉଛନ୍ତି ତାର ସେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା କଥା ତାକୁ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ମାନେ ମୁଁ ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତୁ ମୋର ପୁଅ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ମାନିବୁ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ତତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ରକ୍ତ ଦାନ କରି ତତେ ବଞ୍ଚେଇଛି ତତେ ତେଣୁ ମୁଁ ମାନେ ମାରିବୁ ତେଣୁ କଣ ହଉଛି ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ତାର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲି ସବୁ ପ୍ରକାର ତାକୁ ମିଶେଇକିରି ଗେଲ କରୁଛୁ ଗାଲ ଚିପୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଯାହା କରିବା କଥା ତାକୁ ହଉଛି ସେଠି ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ ନିଷ୍ଠୁରତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ଯାହା ହଉ ଖାଲି ଏଇଟା ଯେ ମଣିଷ ଲେବୁଲରେ ବା ପଶୁ ଲେବୁଲରେ ଅଛି ତାହା ନୁହେଁ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ସେ ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଆମ୍ ଦ କୋଟେଡ କୁଇନ୍ ଦ ପାମ୍ପଡ ଡଲ୍ କହୁଛନ୍ତି କଣ କୋଟେଡ କୁଇନ୍ ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଚାକରାଣୀକି ରଖିକି ଦିଆଯାଇଛି ତାର ଯଦି କିଛି ଗେଷ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣ ତାକୁ କହିବେ ଏୟା କର ଚା ବନେଇକି ଆଣିଦିଏ ଏ ସବୁ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି କଣ ନା କୋଟେଡ କୁଇନ୍ କୋଟେଡ ମାନେ ମତେ ଯେମିତି ରଖାଯାଇଛି କାରଣ ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ କୋଟେଡ କୁଇନ୍ ପାମ୍ପଡ ଡଲ୍ଟା ମାନେ ହଉଛି କଣ୍ଢେଇ ସେମାନେ ଯୋଉ ରୂପରେ ରହିବା କଥା ପାମ୍ପର ମାନେ ତାକୁ କହନ୍ତି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରାଯାଇଛି ସେଇଭଳିଆ ରୂପରେ ମୁଁ ଆସିକରି ରହୁଛି ମୋର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାୟର ସୋଲଙ୍କ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି କ୍ରୁଏଲିଟି ଡେଭଲପ ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ବୁଝନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହଉଛି ଆମେ ଥାର୍ଡ ଆମ କାଟାଗୋରୀର ଆମ ଆଲୋଚନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କ୍ରୁଏଲିଟି କଣ ଯାହାର ଡିକ୍ସନାରୀ ମିନିଂ ମହାଶୟ କେମିତି କହିଛନ୍ତି ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଗଲେ ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ କ୍ରୁଏଲିଟିର ପ୍ରକାର ଭେଦ କେତେ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ଠୁରତା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଇଏ ହଉଛି କ୍ରୁଏଲିଟିର ପ୍ରକାର ଭେଦ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ଆଚ୍ଛା ଇଏ କ୍ରୁଏଲିଟି ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କେବଳ ଏଇ ଛୋଟ ପିଲା ଆମେ ସବୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ ନା ଆକୁ ଛାଡିକିରି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସେଇଭଳିଆ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ତ ସେମିତିକା କିଛି କ୍ରୁଏଲିଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି କହିଲେ ହଁ ଅନେକ ଇତିହାସରେ ଅନେକ ଅନେକ ମାନେ ଅଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 4-5ଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ପ୍ରଥମଟା କଣ ନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବେ ଭଲ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ ପାଠ ବହୁତ ଅଛି ପାଠକୁ ସବୁ ଯାକ ପାଠ ଆମେ ତେବେ ପଢି ପାରିବାନି ଆମର ସମୟର ସୀମିତତା ଅଛି ଆମେ ତା ଭିତରେ ପଢି ପାରିବାନି ହାର୍ଡଲି ଆମ ପାଖରେ ଆଉ 20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅଛି ତାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରିପାରିବାନି କେବଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଏବଂ କିଛି ପାଠ ମଧ୍ୟ ସବୁଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରିକି ମାରି ଦିଆଗଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ଯଦି ମତେ ଯଦି କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରିକି ମାରି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ସେମିତି ନ ହଉ ହୋପଫୁଲି କିନ୍ତୁ ଯଦି କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତା ମୁଁ ଯେ କାହାର ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କି ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଇଛି କଣ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାଉଥିଲେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ମାନେ ଇଏ ମରା ହେଇକରି କ୍ରୁସିଫାଏ କଣ୍ଟା ପିଟା ହେଇକରି ସହରର ଛକରେ ଗାଁ ମାନେ ତାକୁ ଇଏ ଝୁଲେଇ ଦିଆଗଲା ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ଓ ଲର୍ଡ ଟେକ୍ ମାଇ ସ୍ପିରିଟ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁନଥିଲେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମମୟ ବୋଲିକିରି କହନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ପରମମୟ ବୋଲିକିରି ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟ ବୋଲିକିରି କହନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଓ ଲର୍ଡ ଟେକ୍ ମାଇ ସ୍ପିରିଟ ଏ ଶରୀରଟା କିଛି ନାହିଁ ମୋର ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି ତାକୁ ନେଇଯା ଆଣ୍ଠେଇ ପଡିକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଲର୍ଡ ଫର ମାଇ ଡେଥ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଲେ ସିନ୍ସ ଅପନ୍ ଦେମ୍
ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ ରଖିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବୁ ନାହିଁ। ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାପୀ ବୋଲିକି ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ୟହୁଦୀ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ କଥା କହିକି ଗଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ସେଣ୍ଟ ଜୋଆନ। ଇତିହାସ ପଢିଥିବେ, ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ଯଦି ପଢିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସର ମାନେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢେଇ ହୁଏ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଜିତିବାକୁ ଆସିଲେ, ଫ୍ରାନ୍ସର ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଫାଜ୍ୟ ସବୁ ପୁଳେଇ ଜିତି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲେ, ଗୋଟେ ଗାଈ ରଖୁଆଳ ଝିଅଟିଏ, ଅର୍ଡିନାରୀ ଫ୍ୟାମିଲିର, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଗାଈ ରଖୁଆଳ ଝିଅଟାଏ, ତା ନାଁ ହଉଛି ଜୋଆନ। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟ ଜୋଆନ ବୋଲିକି କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଜୋଆନକୁ ଜୋଆନ ଅଫ୍ ଆର୍କ ବୋଲି ତାକୁ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆସି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଗଲା, ତୁ ଯା ଫ୍ରାନ୍ସର ଯୋଉ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଲିଡ୍ କର, ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବୁ। ସେ ଗଲେ, ଯାଇକି ସୈନ୍ୟକୁ କହିଲେ, ସେନାପତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ପ୍ରଥମେ କେହି ତାଙ୍କୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହଉଛି, ଆଉ ତ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଇଏ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲିବରେଟ୍ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଫଳ ହେଲା କ'ଣ, ଇଂଲଣ୍ଡର ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ ଗୁଡାଙ୍କୁ, ଯୋଉ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା, କିଣି ନେଇକିରି କ'ଣ କଲେ ନା, ଆଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକିରି ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇ ଜଳେଇ ଦେଲେ। ଜଳେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଠୁ ସେ ତ ମରିଗଲେ। ମରିଗଲା ପରେ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା ହେଲା, ରାଜ୍ୟର ନାଁ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ସହର ଗଳିକନ୍ଦର ନାଁ ହେଲା, ଆୱାର୍ଡ ଦିଆହେଲା, ବହୁତ ତାଙ୍କ ସବୁ କରାଗଲା। ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିକରି ଯୋଉ ଜୋଆନ, ସେ କ'ଣ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖେଇଲେ। ଦେଖେଇକିରି ଆସିକରି କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ, ଏତେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ, ମୋ ନାଁରେ ସହର କରିଛ, ବଜାର କରିଛ, ସବୁ ଯାକ କରିଛ, ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସିବି। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ନା ନା ଜୋଆନ, ତୁମେ ଆଉ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଆସିବାକୁ ନ ଆସିବ, ତୁମେ ଯୋଉଠି ଅଛ ସେଇଠି ରହିଲେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ। ତୁମ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଆୱାର୍ଡ କରୁଛୁ, ତମ ପାଇଁ ସବୁ ପାଳନ କରୁ, ସବୁ ଠିକ। ଆଉ ଯଦି ଥରେ ତମେ ସୁଦେହରେ, ମଣିଷ ଦେହରେ ଯଦି ଫେରି ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାହେଲେ ଥରେ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଥର ତୁମକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପୋଡ଼ିକିରି ମାରିଦେବୁ। ତାପରେ ସେଣ୍ଟ ଜୋଆନ ତାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଜର୍ଜ ବାର୍ନାର୍ଡଙ୍କ ନାଁ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେଟା ଆଜି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ହାଉ ଲଙ୍ଗ these people will be ready to receive your sons। କେବେ ଏ ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ତୁମର ସେଇ ଯୋଉ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା, କେବେ ହେବେ? କେବେ ବି ସେ ହେଇପାରିବେନି। ଏ ହଉଛି ସେଣ୍ଟ ଜୋଆନଙ୍କ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ତୃତୀୟ କଥା ମୁଁ ଆସିକରି କହୁଛି, ମନସୁର ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମନସୁର ଅଲ ହଲାଦ ବୋଲିକରି କୁହନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମିଡିଲ ଏଜର ସୁଫି ସନ୍ଥ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା, ସିଏ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆନାଉନ୍ସ କଲେ, ଯେମିତି ଗାଲିଲିଓ ଯେମିତି କହିଲେ କ'ଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର, ପୃଥିବୀ ତା ଚାରିପଟେ ବୁଲିଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ନା, ପୃଥିବୀଟା ସ୍ଥିର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତା ଚାରିପଟେ ବୁଲିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗାଲିଲିଓ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କଲେ ନା, ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଇକିରି ଆସିକରି ଗଲେ ଯେ କ'ଣ ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ସ୍ଥିର, ପୃଥିବୀ ତା ଚାରିପଟେ ବୁଲିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାନେ ଇଏ କରାଗଲା, ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଆହେଲା, ମାରି ଦିଆଗଲା, ଯାହା ହଉ। ସେଟା ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ, ମନସୁର କହିଲେ କ'ଣ, ଆଇ ଆମ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍, ଯାହାକୁ କି ହିନ୍ଦୀରେ କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ଆନାଲ ହକ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ଟର୍ଚର କରାଗଲା। ତାଙ୍କ ଦେହଟାକୁ କାଟିକିରି, ବିରାଟ ସୁଫିସନ୍ଥ ଦେହକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଲିମ୍ ବାଇ ଲମ୍ ପେରି ବୋଲି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ମାରି ଦିଆଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମରୁଛନ୍ତି, ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା, ଓ ଲର୍ଡ, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଓ ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ପରମ ପ୍ରଭୁ, you have made me to know what other people don't know। ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କୃପା, ଯାହା ତୁମେ ମତେ ଜଣେଇ ଦେଇଛ, ତାହା ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଯିବା ବେଳେ ଇନଫିନିଟି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ, ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତା ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ତୁମ ପାଖରେ ମାନେ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଫର ଦ ଆକ୍ଟ ଅଫ, ଏଇ ଯୋଉ କୃପା କରିଛ ମତେ, ସେ କେହି ଦୁନିଆରେ ଯାହା ଜଣେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାହା ମତେ ତମେ ଜଣେଇ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିକିରି ତାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେତିକିବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ଯଦି ଲୈଲା ମଜନୁ ସିନେମା ଦେଖିଥିବେ, ଲୈଲା ମଜନୁ ଦେଖିଥିବେ, କେଦାର ଗୌରୀ ଦେଖିଥିବେ, ଦୋନାବେଲା ଦେଖିଥିବେ, ଇତିହାସରେ କାହାରେ କେହି ପ୍ରେମର କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଲୈଲା ମଜନୁ ସିନେମା ଦେଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଥର ଫପାଡ଼ିକିରି ମାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ହଉଛି, କୋଇ ପଥର ସେ ନା ମାରୋ ମେରେ ଦିବାନୀକୁ, ସେ ସିନେମା ଯେତେବେଳେ ଦେହ ହାପୁରଙ୍କ ହସି ପକେଇଲେ, କ'ଣ ସିଏ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇଲେ, ମ୍ୟାରେଜର ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ହଉଛି, ମ୍ୟାରେଜ ମାନେ ହଉଛି ଲିଗାଲ ପ୍ରଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯାହା କରୁଛ କ'ଣ ଅନ୍ଧାରରେ କଲେ, ତମେ ହଉଛ କ'ଣ ନା, ପୋଷାକ ତଳେ ସମ୍ରାଟ ବି ଲଙ୍ଗଳା। ତେଣୁ ତମେ ଯାହା କରୁଛ ସିଏ ହଉଛି ପୁଣ୍ୟ, ସିଏ ଯାହା କଲେ ପାପୀ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ହଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ ସିଏ ଯୋଉ ଇଏ କାହାଣୀ ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, କ'ଣ ହଉଛି, ବାହାଉଲ୍ଲା ବୋଲିକିରି ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ଯିଏ ବାହାଇ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଇରାନର। ସେଠି ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା, ଶହ ଶହ କ୍ୟାଣ୍ଡଲ ଜଳେଇକିରି, ଜଳନ୍ତା କ୍ୟାଣ୍ଡଲ ତାଙ୍କର ଦେହର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଲଗେଇଲେ।
तार जो गरम महम गुड़ा आसूला से पोड़ी पोड़ी कर मरीगले चिंता कर देखु के कष्ट हो कि टर्चर हो चिंता कर देखु तेणु मारिक मारिदेले से जो बाहाउला जो पुआ होते बाहाई धर्मर प्रवर्तक जिते पुओ आसिक पहुंचुंट देखी सारा बापा को कहते भारी कष्ट लगुच मुझे जानी आपण मान कौन हो मुझे कहे सीना आप सीना आम दूर से बसीचु एक जना पड़ूनी जब प्रकृति में सामने बसी था मुझे देखी था मैंने कौन हो वर्णना कर से डिस्क्रिप्शन टे बदली जाए अलग प्रकार इमोशनल डिस्क्रिप्शन से गोटे आसी जाए तेणु से देखु था लोक सब बसिक घंटा घंटा बसिक कांदू था लुह बड़ाऊँ मुझे जानी मोर भी राति लुह खसी पड़ुची से पुओ आसिक पहुंचुची बाहावेला निआरे पोड़ी पोड़ी सिंक देकी मारी दौरान मला पूर्व जो शेष विश्वास अच्छी से पुओ आसिक पचारुंट बापा हाउ इंटेंस मस्ट बी द पेन व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम एट दिस मोमेंट बापा यही समय तुम्हें जो जो कष्ट पाउच मृत्यु पूर्वर कष्ट ता केते जंत्रणादायक न होइतिबो आउ थरे पढुचे सुनंतु रोमांटिक केमिति हेबे पढिले तो हबो ना तो पढ़ा बुझा पड़ो ना दुनिया जिनस पढ़ा पड़ो दिन में आम 18 घंटा 20 घंटा पढ़ू आप तो घंटाए घंटाए पढ़ते ये जमा ये भाषण फाषण उपर नुहे निजे पढ़ा चेष्टा करूँ जमा ये भाषण फाषण उपर नुहे निजे पढ़ा चेष्टा करूँ कौन लिखाई ना जमा पढ़े ना सब जाक मानने गालू 90% गालू तेणु मुझे निजे करुँच 5-6 क्लास गोटा गोटा दिन में नौ तेणु तथापि आपको अनुरोध करुँच निजे पढ़ा चेष्टा करूँ मरवा जाऊँच पड़ुची प्रबल जाला से पुओ आसिक पचारुची बापा हाउ इंटेंस मस्ट बी द पेन आखिर लुह खसी पड़ू हाउ इंटेंस मस्ट बी द पेन यू आर सफरिंग फ्रॉम जो कष्ट पाउच केते जंत्रणादायक केते कष्ट न होइतिबो एट द मोमेंट से बापा मुझे जानी आपण मैंने मो जगह जब जगह किए था कि प्रकार रिएक्शन होता बाहाई धर्मर प्रवर्तक बाहाउल्ला पुओ को बुझाऊँच पेन वेयर इज द पेन कौन कष्ट कहीं कष्ट तो मुझे देखी पारना कौन देखुं ऑन कंट्रारी पक्षांतर मुझे देखुची I am facing the most beautiful moment of the moment of the great content. ये जो महान पर्व तार जो महान ऐतिहासिक बेला सबुठारु सौंदर्यमय मुहूर्त को मुझे बसी कौन करुचे ना अनुभव करुचे उपभोग करू चिंता करी देखंतु केबे एई भली धर्म रे हेइतिबो एई भला केबे धरण ग्रहण करितिबो केबे हेइतिबो एबे अनुभव करिछन एई होउछि सेई माने जहा पे कष्ट पाई कर जाइछन फेरी जानतु पुनी तार परवर्ती एटा थर्ड फेज गला आम आसवा कौटिना 4th फेज को आसवा अच्छा ये जो कष्ट गुड़ाक पाँच पाठ को आसवा बी सीरीयस पढ़ शुणु बुझी पारे ना ठीक अच्छे मुझे सावित्री कहूना सावित्री कहले हाँ ताकू छाड़ू मुझे पाठ कौन एगुड़ा अलमोस्ट टिके गोटा बुझीगला भाया जिन तेणु बर्तमान प्रश्न आसिक पहुंचुची ये जो या सहित ये जो जंत्रणा क्रुएल्टी सहित तार रूप कौन कौ रूप से आसिक पहुंचे कौ रूप में आप देखिए से आसिक पहुंचुए क्या तार रूप विभिन्न प्रकार अच्छी जमी श्रीअरविंद कहते माने अहंकार 10,000 रूप से आसूसी आम समस्ते जब मिसिक खोजा 10टा खंड रूप भी खोजिक पाइबा ना सी आसूसी 10,000 रूप से आसूसी आपण मैंने जानते तेणु बर्तमान कहते ये जो वर्णना करुँच कौन करुँच कौ कौ रूप से आसे आपण मैंने कहते कौन ना पाप बोलिक पाप पुण्य गोटा जिनस अच्छी स्वर्ग नर्क बोलिक गोटा जिनस आसो श्रीअरविंद वर्णना करुँच तार रूप कईटा मुझे सब जाक वर्णना करी गोटे गोटे रूप वर्णना कले ये चलीज हार्डली आम पाखे आउ 10-12 मिनिट समय अच्छी तेणु जो रूप अच्छी कहते सीन बोलिक कहते पाप श्रीअरविंद लिखुंट कहते पाप हूँ कौन देयर इज नो सीन कौन हो मैन पाप पुण्य जमी किसी ना नो सीन इन मैन ताहले आम कौ रूप में जो पाप कौच पुण्य कौच ये सब जिन कौन जैसे आम देखुचु कौन बट ए ग्रेट डील ऑफ डिजीज इग्नोरेंस एंड मिस एप्लिकेशन 3टा जिन कहले पाप बोलिक जिन किसी ना 3टा जिन आप देखा पाइबे प्रथम हूँ कौन ग्रेट डील गोटे नुहे अनेक जिन देखिए डिजीज रोग इग्नोरेंस माने अज्ञानता देखिए मिस एप्लिकेशन यही ऊपर से कौन करेंगे देखिए आरंभ करेंगे तेणु ये हूँ पाप पर किसी ना तार परवर्ती अवस्था साइमल्टेनियसली पाप मान जहाँ आप देखुं कौन ना जो पुण्य ना से पुण्यर अवर्तमान आब्सेंस पाप ये सब जिन किसी ना तार परवर्ती अवस्था आसूँ आउ गोटे शब्द आसूसी जो कहते स्वर्ग आ नर्क आपण मानक भूल धारणा देखिए आपको एपर्यंत धर्म धार्मिक धारणा दे बुझे जाऊ स्वर्ग को जीवु नरक जीवु स्वर्ग नर्क बोलिक किसी जिन ना श्रीअरविंद बुझाऊँ हेवन एंड हेल एक्जिस्ट इन द सोल्स कन्सियसनेस हेवन एंड हेल एक्जिस्ट इन द सोल्स कन्सियसनेस आत्मार चेतना आत्मिक चेतनार भावधारा को लेकिन विचार कर स्वर्ग अच्छी से नर्क अच्छी स्वर्ग यहाँ नरक यहाँ तेणु एमती जिन किसी ना तार परवर्ती अवस्था कहते आलोक और अंधार
ଆଳୁ ଆଲୋକ ମୋ ଜୀବନ ଆଲୋକିତ ହେଇଗଲା ମୋର ଜୀବନ ଅନ୍ଧାର ଘର ହେଇଗଲା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆଲୋକଟା ଅନ୍ଧାରର ଅପୋଜିଟ ନୁହେଁ ଆଲୋକଟା ଯୋଉଠି ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋକ ଥିଲା ଆଲୋକଟାର ଅବର୍ତ୍ତମାନରୁ ତିଆରି ହେଇଛି କିଏ ନା ଅନ୍ଧକାର ତିଆରି ହେଇଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାରଟାକୁ ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣି ଜାଣିକରି ତିଆରି କରୁଛ ତମେ ସିଏ ଅନ୍ଧାର ଆସୁନାହିଁ କେମିତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି our senses by its incapacity has invented darkness ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ପ୍ରକୃତ ଯଦି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦକୁ ବୁଝିଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଠି ହେଇଯିବେ କୋଉଠି ସାକେତ ଗୋଲାକୁ କୁଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଠି ହେଇଯିବେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପଢୁଥିବେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବେ ଯୋଉ ଆଡୁ ପଢି ଯାଇକରି ଏଠୁ 5 ଧାଡି ସେଠୁ ଓଡିଆ ଇଂଲିଶରେ 5 ଧାଡି ପଢିଦବା ଓଡିଆରେ 5 ଧାଡି ପଢି 2 ଧାଡି କହିଦବା ୟାକୁ ନୁହେଁ ନିଜେ ପଢନ୍ତୁ ଚେତନା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯୁଗ ଯାଇକରି ଅନେକ ବାଟ ଚାଲି ଯାଇ ସାରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେବଳ ଅ ଲେବୁଲରେ ଅଛୁ କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ ନିଜେ ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତେଣୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଅନ୍ଧାରଟା ତିଆରି ହେଲା କେମିତି ନା ଆଲୁଅ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ଅନ୍ଧାର ତିଆରି ହେଲା ଏଇଆ କଥା ନା ନାହିଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାରଟାକୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ ଆବିଷ୍କାର ତ କରିଥିଲେ ଭଲ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲା ଆପଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କଣ କଲେ ନା ତିଆରି କଲେ କେମିତି କଣ ତିଆରି କଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆୱାର ସେନ୍ସେସ୍ ମାନେ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲିକି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବାଇ ଇଟ୍ସ ଇନକାପାସିଟି କାପାସିଟି ଥିଲେ ତ ସେ ଆଲୁ ଆଡକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା କାପାସିଟି ଥିଲେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିଥାନ୍ତା କାପାସିଟି ଦେଖିଲେ ତ ସତ୍ୟ ଦେଖିଥାନ୍ତା କାପାସିଟି ଥିଲେ ତ ଅମରତ୍ୱ ଦେଖିଥାନ୍ତା କାପାସିଟି ଦେଖିଲେ ତ ଅତିଚେତନା ଦେଖିଥାନ୍ତା ଇନକାପାସିଟି ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଇନକାପାସିଟି ଆୱାର ସେନ୍ସେସ୍ ବାଇ ଇଟ୍ସ ଇନକାପାସିଟି ନିଜର ଅସାମର୍ଥ୍ୟରୁ ତେଣୁ କଣ କରିଛି ହାଜ୍ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ ଡାର୍କନେସ୍ ଆବିଷ୍କାର ତ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ମାନେ କୋଉଠି ଥିଲେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କଣ କଲେ ନା ଇନଭେଣ୍ଟେଡ ଡାର୍କନେସ୍ ଏ ଅନ୍ଧକାରକୁ କଣ କଲେ ନା କଣ କଲେ ମାନେ ତାକୁ କଣ କଲେ ନା ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସିନ୍ ବୋଲିକରି କିଛି ନାହିଁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଟା କଣ କୋଉ କୋଉ ରୂପରେ ସେ ଯୋଉ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ 12 ଦେଖିବା ନା ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କଣ ନା ମୋରାଲିଟି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି ସିନ୍ କହିଲି ସେକେଣ୍ଡରେ କହୁଛି କଣ ନା ମୋରାଲିଟି ଭିତରେ ଆସୁଛି ମୋରାଲିଟି ଭିତରେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମୋରାଲିଟି ହଉଛି ଚୋକ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଗୋ ଅହଙ୍କାର ସେ ହଉଛି ନା ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ କାହାର ଖାଇବିନି କାହା ପାଖରେ ବସିବି ନାହିଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ବ୍ରେକ୍ ମୋରାଲ ରୁଲ୍ସ ଓନ୍ଲି ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଅବଜର୍ଭ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଲ ମୋରାଲିଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବେ ମୋରାଲିଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ସେତିକି ବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଅତିକ୍ରମ କରିଦେବେ ଯେତେବେଳେ କଣ କରିବେ ନା ଡିଭାଇନ୍ ଲକୁ ମାନେ କଣ କରିବେ ଆପଣେଇ ନେବେ ଡିଭାଇନ୍ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଡିଭାଇନ୍ ଲ କଣ ଜାଣିନି ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବି ନା ମୋରାଲିଟିକୁ କାହିଁ ବାହାରିବି ତେଣୁ ଇଏ ବି ଥାଉ ସିଏ ବି ଥାଉ ନା ରହିକି ବାସ୍ ନା ବାଜେକି ବାଁଶୁରୀ ତେଣୁ ବାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତେଣୁ ମୋରାଲିଟି ହଉଛି ଏହା ତୃତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ସେ କୋଉ ରୂପରେ ଆସେ ତୃତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଉଲେନ୍ସ ୱାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ହଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍କୁ ଆଉ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେପଟରେ ରଷିଆ ଏପଟରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏପଟରେ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ପଟରେ ହମାସ ଅଛି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସେପଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଅଛନ୍ତି ସେପଟରେ ଦେଖିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ଏପଟରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଚୀନକୁ ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେପଟରେ ତାଇୱାନ ଚାଇନାକୁ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆର୍ମେନିଆ ଆଜରବାଇଜାନକୁ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କଣ ବୁଝିବା କିଛି ବୁଝିବାକୁ ନାହିଁ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଏ ୱାର୍ ଇଜ ଜଏଣ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟ୍ରୁ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ସ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରୁ ଆଉ ଫଲ୍ସ ଗୋଟାଏ ପଟରେ ସତ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଟରେ ମିଥ୍ୟା ଯୁଦ୍ଧଟା ଫଟ୍ ବୋଲିକରି କହୁନାହାନ୍ତି ଫଟ୍ ତ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଯାଆନ୍ତି ଜଏନ୍ ମାନେ ମଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ରଷିଆ କଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସାରି ଦିଅନ୍ତା ନାହିଁ କାହିଁକି ସାରିବନି ଆମେରିକା କଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ କଣ ଆତଙ୍କ ବମ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତି ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତେ ନାହିଁ କାହିଁ କରୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ପଛରେ କଣ ନା ପରିଗଲେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯିବ ଆମକୁ କିଏ ପଚାରିବ ନା କଣ ନା ମୁଁ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇପରସୋନିକ ମିସାଇଲ ଟା କରୁଛି ଇଏ କେମିତି କାମ କରୁଛି ଏଇଟାକୁ ସାରା ପୃଥିବୀ ଲୋକ ବସିକରି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାପରେ କଣ କରିବ ନା ଗୋଟାଏ ହାଇପରସୋନିକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ବୋଲିକରି ଲୋକଙ୍କର 100ଟା ଦେଶରୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ଅର୍ଡର ଆସୁଛି ଆମକୁ ସେଇଟା ବିକ୍ରି କର ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଉ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥାଉ ବେପାର ଚାଲିଥାଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଫଟ୍ ବୋଲିକି ନ ଲେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ଜଏନ୍ କରିଛି କେହି କାହାକୁ ମାରୁନାହାନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲାଗୁଥିଲା ଇଏ ମାରୁଛନ୍ତି ସିଏ ମାରୁଛନ୍ତି ଉପରେ ଆର ଜଳି ଯାଉ ତାଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି କାହାର କ୍ଷତି ହଉନି ଯଦି ମାରୁଛନ୍ତି କିଛି ସୈନ୍ୟକୁ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ହେଉଛି ଜଏନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଟ୍ରୁ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ସ ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି କଣ ନା ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଉଲେନ୍ସ ସେଥିରେ ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଉଲେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହିଟଲର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଆବାଉଟ୍ ହିଟଲରଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଟଲର ତା ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ ଜର୍ମାନର ଯୋଉ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଆବାଉଟ୍ ହିଟଲରଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ନୋ ଆସୁରିକ୍ ଫୋର୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଫୋର୍ସ ଆଗରେ କୌଣସି ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି କେବେ ବି ଜିତି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ୱାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଭାଉଲେନ୍ସ କଥା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ଭାଉଲେଣ୍ଟ ମୁଡ୍ ଓନ୍ଲି କ୍ୟାନ୍ ବି କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରେଡଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟ ଭାଉଲେନ୍ସ
ଚାରିଆଡେ ଯୋଉ ହିଂସା ଫିଂସା ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଡ୍ରେଡ୍ କଣ କହୁଛି ସେତିକିବେଳେ ଯଦି ଭାଉଲେଣ୍ଟ ମୋଡରେ ରହିବେ କେବଳ ଡ୍ରେଡଫୁଲ ଆକ୍ଟ କରିବେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ କରିବେ ନାହିଁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରୁଏଲ ପର୍ସନ ଡଜ ନଟ୍ ଥିଙ୍କ କଣ ଯାହା କିଛି କରେ କୋଲ୍ଡ ବ୍ଲଡେଡ ୱେ ଯୋଉ ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ବସିକି ଖାଉଥିବେ ଯୋଉ ବାପାକୁ ଗେଲ କରୁଥିବେ ସବୁ କରୁଥିବେ ତାକୁ କଣ ଛୁରୀ ମାରିଦେଇକି ତାକୁ ମୁହଁରେ ପକେଇଦେବେ ପୋଛି ମାରିଦେବେ ଛୁରୀ କିଛି ହେଇନାହିଁ। କୋଲ୍ଡ ବ୍ଲଡେଡ ୱେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଟମ ବମ୍ 1909 ଯୋଉ ଜାପାନ ଉପରେ ଯୋଉ ଲିଟିଲ ମାନେ ବମ୍ ଯୋଉ ପଡିଥିଲା ଆପଣ ତାକୁ ଜାଣିଥିଲେ ତେଣୁ ଯୋଉ ଆଟମ ବମ୍ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଟମ ବମ୍ କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଚମତ୍କାର କଥା କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗାରେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯଦି ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଗଟ୍ ଏ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ନେଗେଟିଭ ୱେରେ ରଖିବ ତାହେଲେ ଯେମିତି ଜାପାନର ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ଜାପାନ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗୁଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାୱାରଫୁଲ ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ ବମ୍ ଆସିଲାଣି ଆଟମ ବମ୍ ଆସିଲାଣି ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ବମ୍ସ ଫାଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ବମ୍ସ ଏସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବମ୍ ଇଏ ସବୁ ଯୋଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହା କଣ ହବ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ନେକ୍ସଟ ଫେଜକୁ ଆସିବା ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି ତାର ହେଇଯାଉଛି କେମିତି କଣ ଏଥିରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି ପଚାରିବେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କେମିତି ହବ କାରଣ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେକ୍ସ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆଙ୍ଗର କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେକ୍ସ କଥା ଆଙ୍ଗର କଥା ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ ସେକ୍ସ ଆଉ ଆଙ୍ଗର କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ କେମିତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ଫର ସମ୍ ଯୋଉ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ମର୍ଡର ଫର୍ଡର ଗୁଡା ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୁଆଡେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ମାକ୍ସିମମ୍ କେତେ କେସ୍ ହଉଛି କଣ ନା ପରକ୍ରିୟା ମାକ୍ସିମମ୍ କାରଣ ହଉଛି ଏଇଆ ତେଣୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ମାନେ ତାକୁ କିଏ କାହାକୁ ମାରିଦେଲାଣି କିଏ କାହାକୁ ଇଏ କରିଦେଲାଣି ତାକୁ ଯେମିତି ପଢିତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଲେଖିଥିଲେ ବଡ କଠିର ସେ ପ୍ରୀତି ପାଳିବା ତୀକ୍ଷ୍ମ ଅସିଧାରେ ପାଦ ଚଲେଇବା ପ୍ରଥମେ ତ ପ୍ରୀତି କରିବା ମନ୍ଦ ପର ପ୍ରୀତି କୋଟି ଗଣେ ପ୍ରମାଦ ଭଲ ପାଇବା ତ ପ୍ରଥମେ ଖରାପ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ମାନେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କି ତାର ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି କୋଟି ଗୁଣେ ପ୍ରମାଦ ତାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଫର ସମ୍ କିଛି ଲୋକ ପାଇଁ ସେକ୍ସ ଇଜ ମୋର ଡିଫିକଲ୍ଟ ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଯୋଉ ହିଂସ୍ରତା କ୍ରୂରତା ଆସୁଛି ସେକ୍ସରୁ ଆସୁଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଙ୍ଗରକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭାରି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆଙ୍ଗର ଇଜ ହାର୍ମଫୁଲ ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟଫୁଲ ଫୋର୍ସ ଯୋଉ କ୍ରୋଧ ହଉଛି ନାସ୍ତି କ୍ରୋଧ ସମରିପୁ କ୍ରୋଧରୁ ମୋହରୁ ସ୍ମୃତିନାଶରୁ ବୃଦ୍ଧିବଂଶରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ପଢିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଲୋଭରୁ ମୋହରୁ ସ୍ମୃତିନାଶରୁ ବୃଦ୍ଧିବଂଶ ସବୁ ହଉଛି କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରୋଧ ହଉଛି ମୋର କହୁଛନ୍ତି ହାର୍ମଫୁଲ ଆଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟଫୁଲ ତାକୁ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଆସିଲା କ୍ରୋଧ ଆସିଲା ଆଙ୍ଗର ସେ ହଉଛି ଦୁଇଧାରିଆ ଖଣ୍ଡା ଯେମିତି ଯଦି ଆପଣ ନେପୋଲିୟନକୁ ପଢିଥିବେ ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିଥିବେ ନେପୋଲିୟନକୁ କୁହାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ମାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ ପୂର୍ବ ଅବତାର ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ କଣ କୁହାଯାଏ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆସିଛି ମହାକାଳୀ ଶକ୍ତିରୁ ଇଭଲ୍ଭ ହେଇଥିଲେ କିଏ ସେ ନା ନେପୋଲିୟନ बोलिक आप पढ़ी मुझे आउ छाड़ू जाऊनी मोर समय भी है मुझे जाऊनी तेणु कहले नेपोलियन गोटे जो प्रिंसिपल नेपोलियन फेल है जो फेल है से कौन है ना गोटे कहते कंटिनेंटाल सिस्टम को क्रिटिक सी चलीगला सेंट हेलेना को निर्वाचित कर दिगला क्रिटिक मैंने सब समालोचक लिखिले कहले कंटिनेंटाल सिस्टम इज लाइक ए डबल एजेड सोर्ड दी धड़िया खंडा इट हर्ट द ऑथर मोर फॉर दैन फॉर हुम इट वाज डिजाइन ये जो कंटिनेंटाल सिस्टम टा होची दुई धारिया खंडा दुई धार माने खंडार दी पटे धार अच्छी ये कौन कर आपण मानकर से दुई धारिया खंडा को चलेबा को नेउचंती प्रथमे आपणकर हाथ काटिबो तापर आपण जुआड़ को काटिबो नै जाउ तार कटिबो कि नै कहि होनी किंतु आपणक हाथर अधिक कटिबो सेहि पई कहले कंटिनेंटाल एगुडा सब इतिहास बहुत फेमस लाइन जो माने विभिन्न प्रकार इतिहास रिजियोनाल इतिहास पढ़ु भारत इतिहास पढ़ु पृथ्वी इतिहास पढ़ु तादरे जो कईटा जो हाथ गणता फेमस लाइन आप शुणिबे तार भितर एई गोटा लाइन थिला कौन कंटिनेंटाल सिस्टम इज लाइक ए डबल एजेड सोर्ड दुई धारिया खंडा इट हर्ट द ऑथर मोर जी या बुलाऊला जी या सी आगे अधिक आक्रांत है देन फॉर होम इट वाज डिजाइन जहाँ डिजाइन देला तार विशेष किसी क्षति है ना कि निजर हाथ खटिला जो से हारिले सेंट हेलेना को जावाक निर्वाचित होगा पड़ा तेणु आंगर को श्रीअरविंद लिखुंट डबल एजेड सोर्ड तार मुझे जाऊनी आउ गोटे जिन कहते कौन भेंडिक्टिवनेस बोलिक आप जानते सेठी कहते कौन से हूँ कौन तार किसी विथ और विदाउट रियल कज तार किसी कारण न था एमती राग होती क्रोध होती जिलोसी आसी अहंकार होती आपंकर पॉजिटिवनेस जाइए कि विभिन्न प्रकार जो मैंने कहते भाउलेंट हो जाती कौन होती सेक्स जाऊँगी कि पर्थ जाऊँगी सेमती गोटे कारण अच्छी किंतु भेंडिक्टिवनेस जोटा कहते से कारण ना किंतु कहते कौन वर्स दैन आंगर एमि तो कहते आंगरटा हूँ दुई धारिया खंडा किंतु भेंडिक्टिवनेस जोटा सेटा हूँ कौन कहले सेटा हूँ आंगर ठारू आहरी भयंकर तेणु से कहते क्रुएल्टी एंड फॉल्सहुड ये जो दुईटा क्रुएल्टी सागर आ गोटे जिन जाए हूँ कौन फॉल्सहुड
ଯେମିତି କହିଲେ ନା ପାଖରେ ଶୁଏ କାନରେ କହେ ତା କହିବା କି ଅନ୍ୟତା ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଜିନିଷ କିଏ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଧେ ପାଖରେ ଶୁଏ କାନରେ କହେ, ନା ଭୁଲ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆପଣ, ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କଥା କରେ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା ଅଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରୁଛି। ପାଖରେ ଶୁଏ କାନରେ କହେ ତା କହିବା କି ଅନ୍ୟତା ହୁଏ, ସିଏ ଯିଏ ଶୁଏ ସିଏ ହଉଛି କଣ ନା ନେଗେଟିଭ ଫୋର୍ସ, ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଫଲସୁ। ସେ କଣ କରେ କ୍ରୋଧ ମୋହ ହିଂସା ମତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସହିତ ବି ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ବିରଳା ଏ ଯୋଉ ନିରୀହ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡାକୁ ଆଡାବାଡି କରୁଛନ୍ତି, ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନହେଲେ କାରଣ ଆମର ବୁଝିନୁ ସେ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ରୁଏଲଟି ଯୋଉଠି ଥିବ ତା ପାଖରେ ଫଲସୁଡ ଥିବ। ତେଣୁ ଫଲସୁଡ ର କାମ ହଉଛି କଣ, ଆର ଟୁ ଥିଙ୍ଗସ ଦ୍ୟାଟ ସେପାରେଟ ମୋଷ୍ଟ ଫ୍ରମ ଦ ଡିଭାଇନ। ଯଦି ଦିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାଠି ରହିଲେ, କହିଲେ ନା ଯୌବନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅବିବେକତା, ଚାରିଟା ଜିନିଷ ହଉଛି ଖରାପ। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଯୌବନ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଆଉ ଅବିବେକତା। ଆଉ ସେ ଚାରିଟା ଯାକ ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିଗଲା ତାହେଲେ ପତନ ହବ ହିଁ ହବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଦିଟା ହଉଛି ଭୟଙ୍କର ଦିଲସି, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ମୁଁ ଭୁଲ କରି ମାନେ ଇଏ କରିଗଲି ବୋଲିକି ଆମେ କ୍ରୁଏଲଟି ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ମିନିଟ୍ ଦଉଛି, ବହୁତ ବିରାଟ ଟପିକ, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଲି ଆଉ ମାନେ ଇଏ କରୁଛି। ତାକୁ ଆମେ ନିରାକରଣ କଣ, ନିରାକରଣ କଣ? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ କଣ, ଯଦି କ୍ରୁଏଲଟି ନଥାନ୍ତା, ଖାଲି କ୍ରୁଏଲଟି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ଆଉ ସମୟ ନେଉଛି, କାଇଣ୍ଡଲି ବସନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, କ୍ରୁଏଲଟି ହଉଛି ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି କ୍ରୁଏଲଟି ଯଦି ନଥାନ୍ତା, କ୍ରୁଏଲଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ହଉଛି ନା ଡେଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଇଏ ସବୁ ଯାକ ଅଛି। ଯେମିତି କଣ ଇଗୋ ୱାଜ ଦ ହେଲ୍ପର, ଇଗୋ ଇଜ ଦ ବାର। ଯଦି ଇଗୋ ନଥାନ୍ତା ଆପଣ ଆସିଥାନ୍ତେ। 5ଟା ଜିନିଷ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ଇନିସିଆଲି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପର ଥାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାର ଆସିକରି ଠିଆ ହୁଏ। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା ଇଗୋ ୱାଜ ଦ ହେଲ୍ପର, ଇଗୋ ଇଜ ଦ ବାର। ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 4ଟି ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟାଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆନିମଲ ହଉଛି ଇଗୋର ହେଲ୍ପର ଥିଲା, ଆନିମଲ ବାର ହେଇକି ଠିଆ ହଉଛି। ଏଫର୍ଟ ହେଲ୍ପର ଥିଲା, ଏଫର୍ଟଟା ବାର ହେଇକି ଠିଆ ହଉଛି। ପ୍ଲେଜର କଣ ରିଜିନଟା ହେଲ୍ପର ଥିଲା, ରିଜିନ ବାର ହେଇକି ଥାଉଛି। ଡିଜାୟାର କଣ କରୁଥିଲା, ହେଲ୍ପର ଥିଲା, ଡିଜାୟାରଟା ବାର ହେଇକି ଠିଆ ହଉଛି। ତାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଉନି, ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ସେଠି ଯିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡାକ ସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଡେଥ୍ ନଥାନ୍ତା ଲାଇଫର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାନ୍ତା, କ୍ରୁଏଲଟି ନଥିଲେ ଲଭ୍ ଆସିନଥାନ୍ତା, ଯେତେବେଳେ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ନଥିଲେ ରିଜିନ ଡେଭଲପ କରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାକୁ ବୁଝେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଡିଟେଲ ଯାଉନାହିଁ, ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ କଥା, ଏଗୁଡା ଯଦି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଏ କଣ ହବ? କାହିଁକି ନା ଅରିଜିନାଲି ସତ୍ୟ ଆସି ମିଥ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଆଲୋକ ଆସି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ଅତିଚେତନା ଆସି ନିଶ୍ଚେତନ ହେଇଗଲା, ଅମରତ୍ୱ ଆସି ମୃତ୍ୟୁର ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ଆନନ୍ଦଟା ଆସି ନିରାନନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକୁ କଣ ହବ ନା ଏକୁ ଅର୍ଡିନାରୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ କହୁନାହାନ୍ତି, ରୂପାନ୍ତର ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ରୂପାନ୍ତର ହେଲେ କଣ ହବ ନା 3ଟା ଜିନିଷ ରୂପାନ୍ତର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ରୂପାନ୍ତର କଥା ମୁଁ ପଢଉନି, କେବଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଯେତିକି ଦରକାର ମୁଁ ସେତିକି କହୁଛି। କଣ କରିବେ? ଡେଥ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଡ ବିକମ୍ ଲାଇଫ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇମର୍ଟାଲିଟି। ମୃତ୍ୟୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇକି କଣ ହବ ନା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ। ଡେଥ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଡ ବିକମ୍ ଲାଇଫ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇମର୍ଟାଲିଟି, ସେଇ ହଉଛି ଅମରତ୍ୱ। ସେମିତି କ୍ରୁଏଲଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫିଗର୍ଡ, କ୍ରୁଏଲଟିର ନିଷ୍ଠୁରତା ବା କ୍ରୂରତା ସିଏ ଯଦି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ କଣ ନା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଡେଥ୍ ଦ୍ୱାରା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇକି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ହବ, ସେଟାକୁ ଅମରତ୍ୱ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି। କ୍ରୁଏଲିଟିଟା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇକି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ହେଇଯିବ, ସେଟା ହଉଛି କଣ ନା ଇନଟଲରେବୁଲ ଏକ୍ସଟାସି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ତର ହଉଛି ଏକ୍ସଟାସି। ତୃତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ଟ୍ରାନ୍ସମ୍ୟୁଟ ହେଇକି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇକି କଣ ହବ ନା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ। ଯୋଉ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସଟା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇକି ଲାଇଟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ଲିଭ୍ସ ବିୟଣ୍ଡ ୱିଜଡମ ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ। ଜ୍ଞାନକୁ ଟପିଯିବ, ୱିଜଡମକୁ ବି ଟପିଯିବ, କାରଣ ତାର ରୂପାନ୍ତର ହେଇଗଲେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହବ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କେବଳ ଦେଖିବା ତାର ନିରାକରଣ କଣ। ବହୁତ ଟପିକ ଅଛି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ 100 ଲାଇନ ଆପଣ ଖୋଜି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ଶେଷକୁ ଯାଉଛି। ତାର ନିରାକରଣ କଣ କେବଳ 4-5ଟି ଲାଇନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିକି ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଏଇ ଜିନିଷ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ରୁଏଲଟି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ କେବଳ ମା ତାକୁ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମା କରିବେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ। କ୍ରୂରତା କଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଶୁ ବଳି ଦିଆଯାଉଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇକିରି ପୂଜା କରୁଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛେଳିକି ଗୋଟେ ଲୋକ ହାଣି ଦଉଛି, କଣ ନା ତାର ବେପାର ପାଇଁ ସେ କରୁଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ କ୍ରୂରତା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସେଇଠି କଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଛେଳିକି ଜଣେ ପାଳିଛି, ତାକୁ ଛେଳି ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଉଛି, ତାକୁ କଣ ଘାସ ଦେଖେଇକିରି ନେଇଯାଇକି ସିଏ ତାକୁ ଭରସା କରିକି ଚାଲିଯାଉଛି। ସେ ଜାଣିପାରୁନି, ତାକୁ ମତେ ତାର କିଏ କହିଦଉଛି ବି ଯଦି ସେ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନେଉଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା, କାରଣ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଇଯାଇଛି ମାଲିକ କେବେ ମତେ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁଛି, ଚାଲିଯାଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାରୁଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ରୂରତା। ସେଇଭଳିଆ କଣ କରିବ ନା ଯୋଉ ଯୁଗ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଜାତିଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ପଶୁ ବଳି ଦଉଛି, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କଣ କହୁଛି ନା ସେଠି କଣ ନା ବଳି ଦିଆ ହଉଛି, ତାକୁ ଖୁସିରେ ତାର ମାଂସ ନେଇକରି ଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ୍ରୂରତା। ତେଣୁ କ୍ରୂରତାର ସଂଜ୍ଞା ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଂଜ୍ଞା ବୁଝେଇ ଛାଡନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଆମେ କ୍ରୂରତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା କେମିତି, ସେଥିରୁ କ୍ରୂରତା ମୁକ୍ତି ପାଇବା କେମିତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବି, କେମିତି? କେବଳ ଗୋଟିଏ 4-5 ଲାଇନ କହୁଛି। ୱାନ୍ ଡେ ଆଇ ୱିଲ୍ ରିଟର୍ନ ଏ ବ୍ରିଙ୍ଗର ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁଣି ଫେରିବି। ମା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଏକା ଭଳି ଧରିବେ ନା। ସାବିତ୍ରୀ ହଉଛି ଅଲଗା, ଲୋକ ନ ବୁଝିକିରି ଆଡୁ ସାଡୁ ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଦୋଷ ଧାଡି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବସିକିରି କହି ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନୁହଁ, ଜମା ତାହା ନୁହଁ।
तेणु एठी बर्तमान कहते गोटे जिन कहते मुझे गोटे स्तर में गोटे शक्ति कहते मुझे फेरबी नहीं आसबि कौन मो सांगे कौन नहीं आसबि फिंगर ऑफ टाइम मुझे तुम कौन करी ना शक्ति आसिक पहुंची अच्छा मुझे शक्ति नहीं आसिक कौन करी मुझे शक्ति आनिक कौन बेपार करी ना तुम लुचेक नहीं रखीदेवी ना मेक दि ड्रिंक जमी अमृतटा आसी पृथ्वी तक पेला जी पाँच अमृत हो अमृतमय अमर हो ठीक से मुझे जाऊँगी मो शक्ति नहीं आसबि आ कौन करी ना तत्ते से जो कौन करी ना इटरनाल स्कप जमी अमृत भांड बोलिक गोटा शुणी केमी कौन करी एठी आसिक मुझे कौन इटरनाल स्कप मुझे शक्तिटा को लेकर आसबि इटरनाल कप रू आनिक पहुंचे तक पीदेवी पी सारा कौन हम ना शक्ति गुड़ाक आसिक पहुंचो अच्छा जो शक्ति गुड़ाक आनिक पहुंची से कौन हम ना स्ट्रीम्स ऑफ फोर्स सेठी अमृत रू बाहर अमृत भांड रू अमृत झरुला ये जो इटरनाल स्कप रू कौन करी ना शक्तिटा टाणी तुम पेदेवी कौन हम ना तुम माने लिम्स माने जो जो आपण भीतर जो कलेबर अच्छी जो प्रत्येक टिश्यू सेल सी कौन करवा आरंभ कर जो शक्ति तापर विजय लाभ कर बर्तमान सेल टिश्यू गुड़ा कहते हैं इनकनसीएंट इग्नोरांस आरी भीतर रही जितेबाला से अमृत भांड रू शक्ति गुड़ाक आनिक तुमको पेईदेवी पेईबी न पीले हम ना ताको पेई दे सारा सी कौन करना ट्राइम्फ कर विजय लाभ कर ना से कौन तुम जो कलेबर शक्ति सेल टिश्यू सी विजय लाभ कर आरंभ कर पोजिशन कर नब कौन कर एंड विजडम क्या कंट्रोल दै पैशनेट हार्ट हृदय दीटा जिन अच्छी एपटे साइकिक बिंग अच्छी एपटे इमोशन होती भाइटालिटी अच्छी किंतु जो जो अमृत भांडू तुमको जो पान करदेवी से विजडम काम कंट्रोल मनर कि ज्ञानर किसी न विजडम काम कंट्रोल सी तार पोजिशन भर को नहीं आम मानक से आम मन नहीं किसी विचार करेंगे ना कहीं मन नहीं ज्ञानटा मन उद्रेक होती अंधारे गुंडा डेंडाल जहाँ पाई विजडमटा कौटू अच्छी सोल्स विजन देखी तेणु विजडम काम कंट्रोल विजडम तुमको आमको कंट्रोल को नहीं कि कामली माने जबरदस्ती जबरदखल कर ना काम आम कंट्रोल करने आरंभ कर कौन कर तेणु ये जो लव कौन हम शाल बी द बॉन्ड ऑफ ह्यूमन काइंड जोटा बर्तमान होती कौन ना प्रेम नहीं बोलिक घृणा आसूची प्रेमर अभाव क्रुएल्टी जात होती किंतु जितेबाला अमृतर भांडू मुझे से जो शक्ति को तुमको पान करदेवी से कौन हम ना ये जो बॉन्ड ऑफ ह्यूमन काइंड से जो दिव्य प्रेम सी हम मानव काइंड बदले कौन हो बंधन हम किंतु आम भीतर जोटा ह्यूमन लवर बटा बंधेज अच्छी कौन अटाचमेंट डिजायर पर्सन ये नहीं अच्छी किंतु सेटा बदली जाइए कौन हो से जो बॉन्ड ऑफ ह्यूमन काइंड कौन हम ना से जो दिव्य प्रेम से जो प्रेम सेटा बांधा आरंभ कर ह्यूमन प्रेम भीतर रही ना दिव्य प्रेम को आसिक पहुंचो तार परवर्त कौन कौन होती मिजरी सार प्लस आबोलिश फ्रॉम द वर्ल्ड ये जो दुनिया रे जो दुख जंत्रणा अच्छी पास कर आबोलिश हो ये पृथ्वी आसिक पहुंचो तापर कहते द वर्ल्ड शैल बी फ्रीड फ्रॉम द क्रुएल्टी ऑफ द बीस्ट जो क्रुएल्टी वर्णना करूँ आपको बुझाऊली द वर्ल्ड केवल आपण नुहे जो केते जन एठी बसी आसंता काली जो यूट्यूब रे शुणिबे सेमान कथा कहजाऊनी जो मान कथा कहूँ वर्ल्ड शैल बी फ्रीड फ्रॉम द क्रुएल्टी ऑफ द बीस्ट ये जो पार्श्विकता आम भितर अच्छी आम पशु आसीचु से पशुत्व को छाड़ी पारिनु जो कि आंगर भायोलेंस आटम बम युद्ध वार जेलसी ये सब जिते गुड़ा सीन मोरालिटी जो केते कथा आलोचना कर सारे से गुड़ाक भितर आपण केवल नुहंती सारा पृथ्वी कौन कर क्रुएल्टी ऑफ द बीस्ट पृथ्वी कौन कर क्रुएल्टी ऑफ द बीस्ट रू से कौन कर मुक्ति पाइबा आरंभ कर आउ कौन हम आउ कौन कर ना फ्रीड फ्रॉम द आंगर ऑफ द आंगर एंड द क्रुएल्टी ऑफ द बीस्ट एवं क्रुएल माने कौन क्रुशियल आंगर जो बीस्टली आंगर अच्छी कौन कर मुक्ति पाई अच्छा मुक्ति पाईगला आउ कौन अच्छी क्रुएल्टी ऑफ टाइटन एंड हिज पेन क्रुएल्टी ऑफ द बीस्ट हम क्रुएल्टी ऑफ द टाइटन एंड हिज पेन जो प्रथम कहते कौन साडिस्टिक प्रेशर दौरान डेलीबरेटली प्रेशर दौरान पेन दौरान ये सब जिन मुझे जो कही बर्तमान जब से जो अमृत भांड जहाँ को माँ नहीं आसवे तुमको पियाई देवे से शक्ति जो तुमको कौन कर एनलाइटेन कर एम्बडी कर घेरिक रही कौन कर ना टाइटन आउ पेन क्रुएल्टी ऑफ टाइटन एंड पेन एंड हिज पेन जो तार जो आसुरिक जो निष्ठुरता क्रूरता अच्छी एवं से जो पेन दौर से आपण नुहे समग्र पृथ्वी कौन कर ना मुक्ति पाई अच्छा जब समस्त पृथ्वी मुक्ति पाईगले पृथ्वी में कौन राजत्व कर ना दुईटा जिन राज्य कर प्रथम हूँ कौन देयर शैल बी पीस एंड जॉय फॉर एवर मोर दीटा जाक पाखापाखि होती फॉर एवर माने सबुदिन मोर माने आहरी अधिक अधिक कौन हम दुईटा जिन प्रथम जिनसा हूँ कौन ना पीस आनंद आउ गोटे हूँ जॉय जो जॉय ये जो दीटा जिन ये पृथ्वी को शासन कर जय आसिले जयर विभिन्न स्तर अच्छी 6टा स्तर अच्छी मुझे कहवाक जाऊनी पीस विभिन्न समय 22 प्रकार पीस आनंद मुझे ग्रुप मत लगुच आनंदटा आप ग्रुप आपण हृदय आरंभ हो बोलिक अंततः 30 प्रकार आनंदर मुझे आलोचना करी तेणु आप भापे ना आनंद मैंने गोटा जो खुशी बोलिक भाविक ना ने गभीरता भर को पढ़ द्वारा कौन हम ये जो शक्ति आसिक पहुँचो आपन को ग्रहण कर जो एम्बडी कर आप भीतर सेल टिश्यू
ସବୁ ଯାକକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ବାହାରଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଧରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆସିଏ କରିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘେରି ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆଲୋକ ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଠି ଅନ୍ଧାର ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ସତ୍ୟ ଯୋଉଠି ଥିବ ମିଥ୍ୟା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରେମ ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଠି ଘୃଣା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଯୋଉଠି ଆସିବ ସେଠି ଆସିନଥିବ ଅମରତ୍ୱ ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଠି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିପାରିବନି କେମିତି କ'ଣ ଆସିବ ନା କେବଳ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ କରିବ ଆମର ଧର୍ମ ହଉଛି କ'ଣ ନା ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ କେବଳ ଯାଇକରି କେବଳ ଦେଇଦେବା ଭଗବାନ ଯଦି ଆମକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ଯେମିତି ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବେ ସାଡୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆସୁଛି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ଆସୁଛି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନି ତାଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ଗୋଟେ ଅରା ହେଇଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ଗୋଟେ ବଳୟ ହେଇଯାଇଛି ତା ଭିତରକୁ ସେ ପଶି ପାରୁନି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଇଏ କ୍ରୁଏଲଟି କରନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗର କରନ୍ତୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଭାଇମେନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଣ୍ଡିକ୍ଟିଭନେସ୍ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ ସେକ୍ସ କୁହନ୍ତୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେଣି ସବୁ ଯାକ ସେ ଅରା ଭିତରକୁ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି ଆପଣ ସେଦିନ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କଲେ ସେ ଅରା ଭିତରକୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ନହେଲେ ମାଆଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଡେଇ ଦେବ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଯିବା ଆମର ସରିଯିବ ତା ସହିତ କ୍ରୁଏଲଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ ଆଉ ସେ କ୍ରୁଏଲଟିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଠେଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି ସ୍ପୃହା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମିଳିବ ଫିଜିକାଲ ମିଳିବ ସାଇକିକ ମିଳିବ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମିଳିବ ଡିଭାଇନ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମିଳିବ ସେଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ ସମୟ ସରିଯାଇଛି ମୁଁ କେବଳ ତାର 10% ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲି ତାକୁ ଆପଣ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଢିବେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଦାୟ